Di video kali ini aku akan membagikan tutorial membuat filter CapCut estetik atau Fujifilm estetik. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, pilih menu filter, pilih di bagian retro, pilih filter vintage, sesuaikan di angka 50. Selanjutnya pilih menu sesuaikan. Untuk kecerahannya naikkan di angka 10. Lanjut kontras naikkan di angka 10. Saturasi turunkan di min 5. Kecermelangan turunkan di min 10. Pertajam naikkan di angka 10. Sorotan turunkan di min 10. Bayangan turunkan di min 16. Suhu turunkan di min 13. Vignette naikkan di angka 7. Lanjut atur HSL nya, atur warna merah. Tentang cahaya turunkan di min 40. Lanjut atur warna oranye. Rona naikkan di angka 15. Tentang cahaya naikkan di angka 30.